Welcome back to Ingwa News. South Goa MP Virata Fernandes has strongly opposed the proposed anti-conversion bill, calling it an ill-conceived measure that could undermine Goa's tradition of communal harmony. Fernandes accused the BJP-led government of seeking to create communal division for political gain and urged Chief Minister Dr. Pramod Sawant not to table the bill. He warned that passing it through the assembly majority could become one of the darkest phases in Goa's history. हे सगळे पळय BJP कितें करूंक सोदता ऑलमोस्ट आतां फाटले वर्सां पयशे जाल्यार 15-20 वर्सां जाली तांचो प्रयत्न चालू आसा गोंयान जे डिफरंट वेगळे वेगळे रिलीजन इतली वर्सां कम्युनल हार्मोनीन रावल्या भाव भोय कशे तांचे भितर फूट घालता हो फक्त तांचो मुद्दो आनी कांय ना इलेक्शन येता डिफरंट वेगळे डिवायड करपाक हाडटा ह्या फावट ताणें आतां एंटी कन्वर्जन बी हाडलें गोंयच्या असल्या स्टेटीन जे म्हाका दूख लागली कित्याक जेन्ना हांव पार्लमेंटान वता सदांच बसला थंय म्हणटा अरे यार आपका स्टेट अलग है आमी आयिल्ले म्हणटा थंय सगळे रिलीजनाचे कशे लोक बराबरी रावता आनी तरी पूण BJPचो असलो प्रयत्न आसा इतली फूट घालपाक जाल्यार दीस इज अ इल कन्सिव्ड बील आनी सक्सीड जावचें ना तुमी ब्रूट मेजॉरिटी ते चोरून व्हेल्ले MLA BMLA तांकां घेवन ते पास करशात बट इट वील गो डावन इन द हिस्ट्री एज वन ऑफ द डार्कस्ट फेजीस ऑफ गोवन हिस्ट्री आय कंडेम इट हांव सरकाराक अपील करतां चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव अपील करतां प्लीज डोंट टेबल दॅट बील तुका तर जज करपाक जाय लोकांनी जाल्यार तुज्या कामाचेर तुज्या एचिवमेंटाचेर जज करपाक जाय असलीं बिलां हाडून जे मनशान डिवायड केल्लीं त्या हाचेर जज करपाक दिनाका डोंट अलाव पीपल टू जज यू ऑन दीस टायप ऑफ एस्पेक्ट तुजे कडेन डेटा आसा गोंयान कन्वर्जन जालां म्हूण हांव कितें सम फोस्ट कन्वर्जन डेटा आसा हो डेटा मांडप 2-3 केसी आमकां आयकूंक आयिल्ल्यो म्हाका दिसता शिवोले कालांगूट त्या सायडींतल्यो दॅट ऑल्सो म्हाका दिसता कोर्टान ती एकूच ती केस सेम पर्सन कोर्टान ती भायर उडयल्ली दॅट इट वॉज अ फॉल्स एलिगेशन आनी तरी तर हाडटा म्हणजे देर इज अ इवल इंटेंशन आय कंडेम इट. थँक्यू.